Man is the glory of God. Laliman ka na. Unya. Asa naman ang glory sa tao? Wala. Nawa yung glory tungod sa iyang pag-disobey. Mao na nga, mao lagi na. Masabtan unta ni mga iglesia, masabtan unta ni mga Muslim. Nga, ang Dios, mianhigod sa kalibutan, yung giwil nga mahimo siyang tao. Kay wa may tao gud nga ni obey. Mao na nga ipakita niya sa tibuok kalibutan o ti atong mga nag-disobey nga kaya di ay sa usa ka tao nga mo-obey. Yang gipakita nga mutuman siya kay tungod sa wala sa pagtuman, sa dili pagtuman nahimo nga makasasala tang tanan. Mao na nga ang wala gituman sa first Adam, Adam means tao. Di kinahanglan niya mahimo siyang Adam, mahimo siyang